line. Nakapila ang masakay sa elevator. Yan. May... Kung nakakita lang, tignan ka na lang. Yung sana. Ano lang. Ay, pwede na. Ang laki. Ang laki niya. Uy. Maganda yun sa Wanchay. Oo. Nakita mo na yun. Nakapunta na kami. Nakapunta na ako doon. Sinita kasi kami nung ano eh. Bakit? Yung guard. Hindi kami pinababa. Hindi kami pinakasya. So, makakadya sa yan, Toy Wing Road Sports Center. Yan, yan. So, stay there. Turn left. Yan, turn left. Right here. So, Ayun na. Okay na yan. Alam na natin yan. Toy Folk Street Market. Ayan, cross the road daw. Cross the road. Cross the road. Yan. Cross lang cross here. Yan na, nakakyatin. Talagang hanggang talaga. Tapos yun. Ganun guys, dun cross. Mag-cross tayo, right? Cross. Tapos cross dito. Ito na guys, yan. Akyatin mo lang yan. Okay? Akyat pa. Yan na yung nakikita mo. Yan. Oh my God. Guys, as in, see? That's so far. There, mayroong pangagdan. Guys. So guys, diri ra gid mi taman ani. Wala namin ning kat-kat dito sa naay trigonometrical and trigonometric because we're so tired sa mong pagkawala. So, diri rami, pwede naman siya mag-check-in diri. So I just wanna show you the view. It's not so nice here. Yeah, see? Mao na ang ano nan? Colon Peak. Yan ang hagdanan pa yung dito sa trigonometric. Pero no. We're so tired. So now bababa na kami. Yan. Bababa na. So that's all for today's video. See you next time. Thank you for watching. I love you all. Bye.